Na mambo vipi wadau wetu wa Babas TV, tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa, unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Hapa tuko katika maeneo ya Uvira ambako liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini aitwaye kwa jina la Jean-Jacques Purusi ameweza kuwasili katika mji wa Uvira hapo tarehe 20 za mwezi wa 5 mwaka 2025 baada ya kushikwa kwa mji wake mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini, mji wa Bukavu, baada ya kushikwa na wahasi wa M23. Kiongozi huyu gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini alikuwa katika maeneo ya Kinshasa, na leo ameweza kuwasili katika jimbo lake katika maeneo ya Uvira ambako jimbo lake hili limehamia kwa ajili ya kuweza kutumika kazi ya jimbo baada ya M23 kuweza kushika mji mkuu wa jimbo hili la Kivu ya Kusini. Kwa hiyo kuna mengi ambayo wamekwenda kusema kuhusiana na masuala ya kivita ambayo inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna lile ambalo amelileta katika jiji la Kinshasa ambao ni makao makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameweza kuambia watu wa kwamba amani imerejea baada ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kuweza kufanya mazungumzo ya kidiplomasia kuweza kuleta amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi huyu ambaye amewasili katika jiji la Uvira ameambia watu kwamba na kuhakikishia kwamba baada ya siku chache hapa raia wote wataona ya kwamba M23 wameanza kuondoka na kuacha baadhi ya maeneo wazi ambayo walikuwa wameteka kutokana na mjadala ambao Rais Felix Antoine Tshisekedi amekwenda kuongea pamoja na serikali ya Rwanda kwa ajili ya kurejesha amani ya kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba bonyeza alama subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike. Pia kama unapatikana nje ya nchi, naomba uweke emoji ya bendera ya mahali ambako unakopatikana ili tupate kujua ya kwamba unatufuata ukiwa maeneo gani na nchi gani. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ni kuache uende ujisikilie mwenyewe kile ambacho kiongozi huyo amekwenda kusema na kuambia raia wa jimbo la Kivu ya Kusini, hususani katika jiji la Uvira. Message ya nini tunaleta bandugu bapenzi? Message ya amani, ni kusema vita ilishakuwa nyuma yetu. Mkubwa wa nchi ananituma nikibambia, malgré ma montage, malgré ma situation, musiokope tena kitu, vita iko nyuma yetu. Mkubwa wa nchi alitia mabatterie zote en marche, notamment sur le plan diplomatique. Na ile diplomatie alifanya depuis alingia au pouvoir, mais surtout récemment inaanza porter fruit. Vita iko inaenda kwa nyuma yetu, na mutasikia tout d'un moment à l'autre bale batu yote banajiretire, banakuwa kantone, wengine banatoka banarudia kwa walitoka kwabo, na tunarudia kwa makazi yetu respectivement mu territoire zote zilikuwa occupées. C'est-à-dire si tunarudia Bukavu, wengine banarudia Goma, Bunagana. Bien mimi nabapa assurance ile ni kweli, haiko théorie politique, pas du tout, itafanyika na mutaona. Na ndio maana ningependa mbele wakati kuremercier non seulement les membres du gouvernement, mais remercier très sincèrement population ya Sud Kivu, population ya RDC en général, et tout particulièrement population yetu ya hapa Uvira. Bandugu wapenzi, mulionesha kama hamuko bayuma, muko determiné ku protéger nchi yetu. En tout cas, félicitations, vous les résistez, na monendelea ku résister. Na tunapaswa endelea ile hatuna shwa. Félicitations kuma tribu zote zinaishi hapa, kwa Kongomani yote na bebalichagula kuishi hapa kutoka nje, saba Burundi na bengine. Shibote tuko bamoya, union fait la force. Tutakuwa nguvu kama hatudistingue batu selon leur couleur politique, leurs origines, leurs ethnies, leurs tribus. Nous appartenons tous à une seule famille, la famille dirigée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Shibote ni watoto ya mama moya baba moya, na tuungane vile. Nipenda aussi ni profiter ku féliciter mwenzetu vice-gouverneur Maître
Jean-Jacques Elakano kwa kazi alifanya hapa na ensemble ya gouvernement yote. Mulipigana ma conditions moi très difficile. Usimame bakupigi mikono ndugu wangu. S'il vous plaît, moi acclamez manje tena. Merci. À travers lui, équipe yetu yote aba ministre, ba membre ya gouvernement, batu yetu ya kazi tunaka kama inakuwa miaka miezi ine ya mulipio metutabirudia amo sasa hivi. Na batu yote ya kazi valilute juu kueseye kutenir autorité de l'État hapa. Nande uwe Kongole wa wapi na wapi, tuungane mkono shibote tuko bamoya. Ile babitu ya kikabila kabila hapana, tuungane mkono na basoda yetu tubaunge mkono. Tufanye ile promotion ya relation civilo-militaire, ba civile basaidi basoda basaidi ba civile. Kwa unaona soda unasikia amani, usisikie boga kukwepa se kufangwe nenea. Ayo vile vraiment tuangalie gisi ya kuishi pamoja na tuapuye mkubwa Tshisekedi. Mena kitu ingine ilitasemea hapa ni traîtrise, traître. Kuko ba traître ba moya benye biko bana trahir mwingine, bana trahir inchi. Ayo vile. Kuko batu benye atuka Bukavu Mungu mnaona vitu iko nafanyika. Bo mnafuata Bukavu dans les environnements territoires occupés. Aye tu batu wanaweza jipermettre kuuzisha manyumba na mashamba ya leta. Aye wale ya privé kunyanganya metogari ya batu. Ndio unasikia ni makope ba Kongole betu wote wa garçon beke ngope ba lukwa batu wetu ya kazi banaingia mwele makope. Wa shamba ya Bukavu ndio vile ya kwanza le plus cher au monde en terme mashamba. Ka kipande kapata hivyo nasikia $500,000. Ndio wale batu tuko na baingizia mafranka mwana bale batu ya Bukavu benye biko anaenda uza ile mashamba. Barusha ile mashamba na signaler baliyo kama biko wanasaidia njo ennemi aji renforcer. Parce que ça va naujisha ile frange kwa naenda mu banki gani? Kuna kuko banki ya Bukavu? Hakuna. Iko naenda Kamembe na kuma banki ya Rwanda. C'est-à-dire banaziprofiter amo, banaziuza amo maarme inarudia tena kia kututerroriser. Comment vraiment Congolais anaweza fanya vitu ya vile? Tunapenda tuambie bandugu yetu biko Bukavu, population muangalie wale watu biko naujisha mashamba na kuuza mashamba ya watu. Muyo kani ba enemy na sasa tunarudia watafuta ingine province wala inchi ingine batenda ishi hapo. Ayo vile. Tutarudisha na bebiko wanafanya mandoa kule mwa ile ma territoire occupé kama ile mandoa yote ni bongo. Haiko legal. Kama anafanya ndoa soit par patriotisme anasema mimi nachunga siku regime ya Tshisekedi inarudia pale mimi nafanya mariage yangu. Na kama haiko parce que so nafanya mariage haiko gratuit, uko napana manjanja mbili sima ngapi unapana lari kiloko inaarishire tena watu inabafinancer. Na ndio maana vraiment il faut mwambie bandugu basi participer kwa effort ya division ya inchi. Mimi namaliza mkusema kama ile ma domaine tuteseye kupigana mwayo na kuangalia gisi ya kusindikiza mkubwa wa inchi na vision yake Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, nilipenda ni profiter kuambia batoto yetu ya Fizi kama ile catastrophe ilifika vraiment mkubwa wa nchi naye yuko très affligé l'ensemble du gouvernement na si bote tunabapa pole tena. Dès que nilifika il y a quelques jours nilituma mwenzetu vice-gouverneur kule na contribution yetu kiloko ya province aende saidia bandugu, na mimi nafurahi kisi balifanya ile kazi na president wa assemblée na ekipe ya député betu. Na kwa kuonesha solidarité tutatuma ingine ekipe kule dans quelques jours kwenda kuonesha ke tuko pale na mkubwa wa nchi alitutuma